Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. And how are you today? I hope you are in good condition. How is your activity today? Well, I'm sure that you can do it running well. And don't forget, we have an English learning today. Have you been ready? Okay. Alright, students. In this occasion, we will study about the reading material. The topic of our discussions is factual report. Do you know factual report? Well, there are three parts that we will discuss about it. First, the definitions of factual report. The second is the purpose of factual reports. And the third is generic structure of factual reports. Okay, let's discuss step by step. Okay, we will start from the definitions of factual report. Baiklah, kita mulai dari pengertian atau definisi factual report. Factual reports text is the text that describes natural theoretical like facts, data, sample, and support theoretical. Factual report text adalah jenis teks yang mendeskripsikan teori alamiah seperti fakta, data, contoh, dan teori-teori pendukungnya. The purpose of factual report. Tujuan factual report. The purpose of factual report is to present information about some things transparently, accurately, and naturally. For example, mammals, rocks, plants, etc. Tujuan dari teks factual reports adalah menyajikan informasi tentang sesuatu secara transparan, akurat, dan alamiah. Misalnya, pembahasan tentang mamalia atau binatang, batu, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Generic structure. Struktur yang digunakan dalam text report. The structures of factual report consist of two parts. Struktur yang digunakan pada factual report terdiri dari dua bagian. The first is general classification and the second is description. Yang pertama disebut general classification, sedangkan yang kedua disebut description. General classifications, the general statements that explains reporting subject and its classification. General classifications adalah pernyataan umum yang menerangkan laporan subjek dan klasifikasinya. Descriptions. Descriptions to explain the characteristics of the objects, like paths, custom, and function. Description adalah bagian yang menjelaskan ciri-ciri objek seperti bagian, kebiasaan, dan fungsi-fungsinya. Okay, students, for knowing detailed explanation, we will discuss the sample of factual report. In this case, you can open your English Module Unit 5. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk mengetahui lebih detail tentang penjelasan ini, mari kita lihat contoh factual report. Silakan kalian bisa membuka modul bahasa Inggris Unit 5. The word tornado comes from Spanish language and means to twist or turn. Kata tornado berasal dari bahasa Spanyol yang berarti berbelok atau berputar. Tornado is weird wind produced by atmospheric condition, mainly extremely low pressure during severe thunderstorm.
Tornado adalah sebuah angin puyuh yang disebabkan karena kondisi tekanan suhu yang sangat terendah hingga menimbulkan hujan angin ribut disertai petir. Tornado usually turn counterclockwise. Tornado biasanya bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. They appear as funnel-shaped columns of faintly rotating winds that reach down from storm and touch the ground. Tornado adalah angin kencang yang berbentuk corong dan berupa badai yang bisa menyentuh sampai ke tanah. Although tornado is not always visible to the eye, tornadic condition can still be picked up on radar, or tornado may become visible once debris and dirt are pulled into it. Walaupun tornado tidak selalu bisa dilihat, tetapi kondisi tornado bisa ditangkap oleh radar, atau tornado mungkin bisa dilihat dalam bentuk puing-puing atau kotoran yang tergulung di dalamnya. Tornado may also be referred to as funnel cloud, but this is technically not a correct term. Tornado kadang berbentuk corong hitam atau gelap, tetapi teori ini kadang tidak tepat. While the two words are sometimes used interchangeably, a funnel cloud is different, not its mix-up, but in the fact that it doesn't touch the ground. Tornado kadang berbentuk corong hitam atau gelap, kadang tidak. Tetapi faktanya, tornado kadang bisa menyentuh tanah. Another names of it's often used to describe tornado is twitcher due to its violent switching motion. Istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan tornado adalah angin puyuh yang bergerak amat kasar. The tornado is one of the most unpredictable destructive forces of nature, often destroying everything in its path. Tornado adalah salah satu kekuatan alam yang sulit diprediksi dan sering merusak segala sesuatu, termasuk bisa masuk sampai ke lorong. Tornado is usually preceded by swift storm, which may include lightning, high wind, and frequently hail. Tornado biasanya diawali dengan munculnya badai, termasuk munculnya kilat, angin yang kencang, dan sering terjadinya atau munculnya suara yang gemuruh. It can change course without notice and is usually accompanied by roaring sound, or as some describe it, the sound of freight train. Tornado kadang bisa menghilang atau berubah tanpa diketahui dan biasanya disertai dengan suara gemuruh seperti suara kereta. Well, according to the explanations above, we can make conclusion. First, paragraph 1 explains in general the definitions about tornado. It can be said general classification. While paragraph 2 and 3 explain in detail about the tornado, the paths, the custom, and the motion itself. Baiklah anak-anakku sekalian, dari pemaparan di atas tadi kita bisa menyimpulkan bahwa paragraf 1
Itu yang kita sebut dengan general classification, di mana paragraf tersebut hanya menjelaskan secara umum pengertian atau definisi dari tornado. Sedangkan paragraf 2 dan 3 itu menjelaskan secara detail tentang tornado, baik bagian-bagiannya, volumenya, kualitasnya, maupun gerakan-gerakannya. Alright student, that's all my explanations about factual report. Do you see my point? Well, for further explanations the next time, you can do about the exercises in Unit 5 in your English module. Oke? Baiklah anak-anak sekalian, kalian bisa mengerjakan Unit 5 di bacaan yang lain dengan topik yang sama, yaitu factual report tentang tsunami. Kalian bisa mengerjakan sendiri di rumah masing-masing. Thank you very much for your attention and cooperation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.